اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہوں، اور ہم جیسے گناہ گاروں کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ جوڑنے والے ہمارے درمیان آج آئے اور تشریف لائے، ہمارے لیے بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ ہم ان سے جو ہے مستفید ہوں اور فائدہ اٹھائیں۔ ایسے لوگوں کی کو غنیمت سمجھ کر کے ان کے پاس جایا جائے اور ان کی صحبت سے فائدہ اٹھایا جائے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے انسان فائدہ اٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتے کو قائم کرے اور تعلقات کو پیدا کرے۔ جو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس زندگی کو غنیمت سمجھا جائے۔ ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، یہ فراغت کا موقع، یہ جوانی کا موقع، یہ صحت کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا فرمایا ہے، ان مواقع کو غنیمت سمجھ کر کے ان سے فائدہ اٹھا لیا جائے۔ یہ موقع انسان کو ایک بار ہی حاصل ہوتے ہیں، دوبارہ حاصل نہیں ہوتے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا کریں گے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر ہم نے یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے دور ہو کر کے گزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو کر کے گزاری، گناہوں میں، نافرمانیوں میں، برائیوں میں گزاری، تو ہمیں مرنے کے بعد کی زندگی پر افسوس اور حسرت ضرور ہوگی کہ کاش ہم اس زندگی کو قیمتی بنا لیتے۔ اور تاخیر کرنے سے بہتر ہے کہ حضرت کا جو کام ہے وہ شروع کیا جائے۔ امام صاحب دامت برکاتہم نے ہمیں سمجھایا ہے، اللہ پاک انہیں بہت بہت جزائے خیر نصیب فرمائے اور طرح کی برکات سے مالا مال فرمایا ہے، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمایا ہے۔ استغفار پڑھیں۔ محبت کے ساتھ اللہ کا نام لیا۔ جب بندہ اللہ کا نام لیتا ہے تو اللہ پاک کو بھی اس پر پیار آتا ہے، اللہ پاک بھی اس سے محبت فرماتے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ یہ کتنا بڑا فائدہ ہے، اللہ کے ذکر سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اور وہ بندہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ پاک بھی اس کو یاد فرماتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ اگر وہ تنہائی میں یاد کر رہا تھا اپنے دل میں تو اللہ پاک بھی اس کو یاد فرماتے ہیں اسی انداز سے، اور اگر وہ مجمع کے اندر یاد کر رہا تھا تو اللہ پاک بھی اس کو فرشتوں کے مجمع کے اندر یاد کرتے ہیں۔ اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ اور بندہ ضعیف ہے، اللہ پاک جب اس کو یاد فرماتے ہیں یعنی اس پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں، یعنی اس پر رحمت کے ساتھ اس کو یاد فرماتے ہیں، اس کی پریشانی کو دور فرماتے ہیں۔ اللہ کے یاد کرنے کے معنی یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو اپنے رحمت کے ساتھ یاد کرتے ہیں، مہربانیوں کے ساتھ یاد کرتے ہیں، اس پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں، مہربانیاں نازل فرماتے ہیں، برکتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے قلب کے اندر خاص قسم کی سکینت نازل ہوتی ہے، خاص قسم کا اطمینان نازل ہوتا ہے، اس کا قلب زندہ ہوتا ہے۔ ذکر اللہ سے پہلے انسان کیسا رہتا ہے اور ذکر اللہ کرنے کے بعد
इंसान के قلب में एक राहत पैदा होती है, ताजगी पैदा होती है। ये ताजगी, यही तो हयात है ना। उसके आज़ा के अंदर भी ताकत आती है। आप ज़िक्र से पहले देखें अपने आज़ा को और ज़िक्र के बाद देखें तो इंसान के क़ल्ब के अंदर भी हयात में इजाफे होते हैं और दिल गर्म होता है और इंसान के बदन के अंदर भी ताकत आती है। तो अल्लाह का ज़िक्र राहत भी है क़ल्ब की और ताकत भी है बदन की। बदन की ताकत भी है। यही वजह है कि बहुत सारे औलिया अल्लाह बग़ैर खाने के भी रह लेते हैं लेकिन बग़ैर ज़िक्रुल्लाह के नहीं रहते। ये ज़िक्र उनको इतनी ताकत देता है कि बग़ैर खाए भी वो अपना गुजारा कर लेते हैं। तो मालूम हुआ कि ज़िक्र की बरकत से बदन के अंदर ताकत भी आती है और क़ल्ब में राहत भी आती है, हयात भी आती है। आखिरत की हयात तो है ही अल्लाह के ज़िक्र से वाबस्ता, वहाँ तो है ही सारे हयात अल्लाह के ज़िक्र से वाबस्ता। और दुनिया के अंदर भी उसको हयात क़ल्बिया क़ाल्बिया नसीब होती है। उसके क़ल्ब के अंदर सुरूर पैदा होता है। क़ल्ब के अंदर एक सुरूर की कैफियत आती है। क़ल्ब के अंदर एक नूर की कैफियत आती है। ये नूर का आना, ये सुरूर का आना, ये लुत्फ़ का आना, ये मज़े का आना, ये औलिया अल्लाह की ज़िंदगी की ख़ास कैफियत है। उनको हर वक्त ख़ास किस्म की खुशी हासिल होती है जो गैर ज़ाकिर को नहीं होती। चाहे उसके पास मकानात ना हो, बिल्डिंगें ना हो, दुनिया का कर्र फर ना हो, वो हर हाल में खुश नज़र आता है। हर हाल में ज़ाकिर खुश नज़र आता है इसलिए कि उसको अल्लाह पाक ख़ास किस्म की खुशी नसीब फरमाते हैं। परेशानी आती है उस पर तो उस परेशानी को कम कर देते हैं। उस परेशानी के अंदर भी उसको एक लज्जत आने लगती है। यह भी अजीब बात है। ज़ाकिरीन की ये कैफियत है कि ऐन परेशानी के अंदर भी उनको एक ख़ास लज्जत महसूस होने लगती है। अल्लाह का कुर्ब ख़ास महसूस होने लगता है। नमाज के अंदर भी कैफियत पैदा होती है। तिलावत करने के अंदर भी कैफियत आती है। एक वो तिलावत है जो गैर ज़ाकिर करता है और एक वो तिलावत है जो ज़ाकिर करता है। दोनों में फ़र्क होता है। एक वो नमाज है जो गैर ज़ाकिर पढ़ता है और एक वो नमाज है जो ज़ाकिर बंदा पढ़ता है। उसके तिलावत में भी, उसके सजदे में भी, उसके रुकू के अंदर भी फ़र्क होता है। चाहे वो वक्त कम क्यों ना लगाए तब भी उसके अंदर कैफियत होती है। इसीलिए अकाबिर फरमाते हैं कि आरिफ बिल्लाह की 2 रकात नमाज गैर आरिफ की 2 रकात पर भारी होती है क्योंकि वो ज़िक्र के साथ पढ़ता है, मारिफत के साथ पढ़ता है। अल्लाह के ज़िक्र से अल्लाह की मोहब्बत आई, अल्लाह के ज़िक्र से अल्लाह की मारिफत आई और जब अल्लाह की मारिफत आ जाती है तो अल्लाह पाक उसको बहुत सी चीज़ें का इंकिशाफ करते हैं, बहुत से उलूम उसको मिलते हैं, बहुत सी कैफियत उसको हासिल होती हैं। उसका क़ल्ब ज़िंदा हो जाता है। उसके क़ल्ब से जो बात निकलती है वो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक निकलती है। वो उसी की तर्जमानी करती है, वो अलग से कुछ नहीं कहता। चाहे वो पढ़ा लिखा ना भी हो, वो उसके दिल की बात कैसी होती है। कुरान पाक की आयत की तशरीह होती है, हदीस पाक की तशरीह होती है। और जिसको ज़िक्रुल्लाह से ताल्लुक़ नहीं होता, मशाइख औलिया अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं होता, तो बहुत दफ़ा इंसान गलती कर जाता है, बहक जाता है, इधर उधर चला जाता है, तफसीरों के अंदर भी चला जाता है, बयान के अंदर भी चला जाता है। तो ज़ाकिर पर एक ख़ास अल्लाह की मईयत होती है। इन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन, ज़ाकिरीन को अल्लाह की मईयत भी होती है और ये मईयत असर है उसी मारिफत का, उसी मोहब्बत का। और फिर अल्लाह पाक की तरफ से जो ख़ास इनायात हैं वो हर वक्त उसका इहाता करती हैं और जिसको अल्लाह की मईयत हासिल हो जाए उसको सब कुछ हासिल हो जाता है। अल्लाह पाक हमें ज़िक्र की बरक़ात नसीब फरमाए और हमें ज़ाकिर बंदा बनाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना